Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati jedan recept za pitu sa tikvicama koja je baš onako mekana, vazdušasta i jako ukusna. Potrebne su vam 2 tikvice koje ćete najprije dobro oprati, a zatim izrendati. Želim da znam odakle me sve pratite, zato mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. U izrendane tikvice dodajte 1 kašičicu soli i promiješajte. A zatim tikvice ostavite sa strane. U jednu zdjelu izlupajte 4 jajeta. Jaja umutite lagano pjenjačom. U umućena jaja dodajte najprije 2 kašičice soli, zatim 1 kašičicu šećera i pola kašičice bibera. Promiješajte da se začin sjedini sa jajima. Zatim dodajte 100 ml mlijeka i 60 ml ulja. Sve to zajedno promiješajte. Jednu kesicu praška za pecivo i 120 g brašna potrebno je zajedno prosijati. Miješajte lagano pjenjačom pazeći da vam ne ostanu grudvice. Izrendajte i 2 manja krompira. Izrendani krompir ostavite sa strane. A zatim isjeckajte 1 srednju glavicu luka. Izrendani krompir procijedite rukama i dodajte u smjesu. Zatim u smjesu dodajte luk i izrendane tikvice. A vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. U jedan kalup sipajte malo ulja i razmažite kistom. U kalup dodajte i malo brašna pa ga protresite. Pripremljenu smjesu kratko promiješati pa sipati u kalup. Poravnajte ako vam nije ravnomjerno. Preko dodajte kockice od 60 g feta sira. Ako ne volite fetu, dodajte svježi sir ili mladi, apsolutno je svejedno. Sir malo utisnite, a onda pospite parmezanom. Pitu pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stepeni oko 40 do 45 minuta.
Znači da je gotovo kada vam fino porumeni. Sačekajte da se ohladi, pa onda izvadite iz kalupa i sjecite po želji. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!